चाँद रबीउल अव्वल का चमकाता है चमकाएगा। ये चाँद रबीउल अव्वल का चमकाता है चमकाएगा। ईमान व अकीदत का जलवा दिखलाता है दिखलाएगा। ये चाँद रबीउल अव्वल का चमकाता है चमकाएगा। दीवाना नबी का झंडा लहराता है लहराएगा। ये चाँद रबीउल अव्वल का चमकाता है चमकाएगा। एक परचम अर्श के ऊपर है, एक काबा पर एक अक्सा पर। एक परचम काबे के ऊपर है, एक परचम अर्श के ऊपर है। एक काबा पर एक अक्सा पर। जिब्रील के हाथों में परचम लहराता है लहराएगा। ये चाँद रबीउल अव्वल का चमकाता है चमकाएगा। दीवाना नबी का दुश्मन से टकराता है टकराएगा। ठीक तो ना कि সেদিনও নবীর দিবানারা নবীর দুশমনদের সঙ্গে লড়াই করেছে না করেনি? আজও টক্কর হচ্ছে না হয়নি? এই মাস এলে একদল নামধারী দাড়ি টুপিওয়ালা মানবরূপী পশু ঘেউ ঘেউ করে মিলাদুন নবী চলবে না, বলে না বলে না? আরে যার মিলাদ নেই সে তো খোদা হয়ে যাবে। নাউজুবিল্লাহ। নবী কি খোদা নাকি? নবী তো খোদা নয়। একমাত্র মিলাদ তো আল্লাহর নাই। মিলাদ মানে কি? বাংলায় জন্ম বলে, কিন্তু নবীর শানে জন্ম বলবো না। সব কথা বাংলায় নবীর শানে লাগানো যায় না। নবীর পয়দা, নবীর তশরিফ আনা, উপস্থিত হওয়া, হাজির হওয়া, কথা বুঝে আসছে? তো মৌলুদ বা মিলাদ এ তো আল্লাহর নয়। কেন? আল্লাহ হলো লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ, না किसी से वो पैदा हुई है ना उससे कोई पैदा हुआ है। वो तो खालिक रब है, कुल कायनात का मालिक है। मोहम्मद रसूल की मिलाद बना के हम सब एक गवाह हर साल अपनी कौम को, अपनी समाज को ये समझ रहे हैं मेरे आका खुदा नहीं है, वो खुदा का हबीब है। इसीलिए उनका उसी का मौलूद हुई, हम मौलूद की जिक्र भी करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। तो नबीर मिलाद যারা বিরোধী করে বা যে কোনো বিষয় নবীর সঙ্গে যারা বিরোধী করে তারা নবীর দুশমন তো নাকি? আর আমরা কি? আমরা নবীর দুশমন কি? গোলাম যদি হও বা প্রেমিক যদি হও, ভালোবাসার উম্মত যদি হও, তাহলে নবীর দুশমনদের সঙ্গে টক্কর হবে না? হবে না? একসাথে বসে চা খাবে আর নবীর প্রেমিক বিয়াই সম্পর্ক করবে নবীর প্রেমিক? হ্যাঁ, এসব পরীক্ষা আল্লাহ নিচ্ছে বাপ। আমাদের শুধু উলামাদের কাজ ধরিয়ে দেওয়া, লেবেন কি লেবেন না সব নিজের নিজের আমল বাপ। কারোর সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি, আর কেউ ঝগড়া করার প্রয়োজন নেই। ভালো লাগে সওদা লাও, ভালো লাগে আলোচনা লাও, না লাও তো বাপ ছেড়ে দাও। একটা দুটো হলেও পাগল আছে ঠিক নিয়ে নেবে। কে? दीवाना नबी का दुश्मन से टकराता है टकराएगा। ये चाँद रबीउल अव्वल का
चमकाता है चमकाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। फलक पर चाँद जैसा है नबी का नाम ऐसा है। फलक पर चाँद जैसा है नबी का नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मिलिए देखे নেবে যখন খুব মনে দুঃখ কষ্ট আসবে, সবাই পাশ থেকে সরে গেছে, একা হয়ে গেছে, খুব কষ্ট লাগছে, নিরিবিলি নিঝুমে বসে বসে নবীর ওপরে দরুদ পড়বে, নবীর ওপরে দরুদ পড়বে, নবীর ওপরে দরুদ পড়বে, দেখবে তোমার মনে দুঃখ কষ্ট আল্লাহ মিটিয়ে দেবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সবকিছুর মালিক কিন্তু আল্লাহ, এটা মাথায় রাখবে। সবকিছুর মালিক কিন্তু আল্লাহ শানওয়ালা করেছে তার বন্ধুকে। কথা মাথায় ঢুকছে? একটা জিনিস যখন তারিফ করা হয় যে এটা খুব সুন্দর জিনিস, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু জিনিসটা যে তৈরি করেছে তারই তারিফ করা হচ্ছে, ঠিক না? তো মোহাম্মদ রসুলের যত তারিফ করা হবে হাকিকাতে আল্লাহরই তারিফ করা হচ্ছে। কেন? মোহাম্মদ রসুলকে তৈরি করেছেনটা কে? বলুন কে? তাহলে আমার রসুলের যত আলোচনা হবে তত আল্লাহু আকবার আওয়াজ হবে যে আল্লাহ সত্যি আপনি আকবার, সব থেকে বড়, সব থেকে মহান। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। फलक पर चाँद जैसा है नबी का नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। ये दिल जब गम का मारा हो मोहम्मद याद आता है। ये दिल जब गम का मारा हो मोहम्मद याद आता है। जुदा जब कोई प्यारा हो मोहम्मद याद आता है। जुदा जब कोई प्यारा हो मोहम्मद याद आता है। फलक पर चाँद जैसा है नबी का नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। उनके याद की बरकत है सबनम मेरी जख्मों का। उनके याद की सबनम है मरहम मेरी जख्मों का। और उनकी नाम की बरकत से दिल तस्कीन पाते हैं। फलक पर चाँद जैसा है नबी का नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। किसी के दिल दुखाओ ना सताओ खल्क बारी को। কাউকে দুঃখ দেবে না, যদি দাও কষ্ট মূলত আল্লাহকেই দেবে। সে মুসলমান হোক আর হিন্দু হোক, যেই হোক, কাউকে কষ্ট দিও না, দুঃখ দিও না, কারোর উপরে জুলুম করো না। তাহলে মূলত কষ্ট তুমি কাকে দিলে? বলো আল্লাহকে। কেন? সবটাই আল্লাহর সৃষ্টি। किसी का दिल दुखाओ ना सताओ खल्क बारी को। मेहरबानी का हर रास्ता मदीने को ही जाता है। मेहरबानी का हर रास्ता मदीने को ही जाता है। फलक पर चाँद जैसा है नबी का नाम ऐसा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। रहमत बरस रही है दरबार मोर
मुस्तफा में रहमत बरस रही है दरबार मुस्तफा में बिन मांगे मिल रहा है दरबार मुस्तफा में ওখানে গিয়ে বলতে হয় না বিনা চাওয়াতেই পাওয়া যায় জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আচ্ছা আমার নবী অন্তরের খবর জানে আপনারা বলুন হ্যাঁ কি না আর নবীকে জানার ক্ষমতাটা দিয়েছে কে তো এই ব্যাস এটাই তো ব্যাপার নবীকে ক্ষমতা দিয়েছে আল্লাহ হ্যাঁ সাহাবা হুজুরদের আকীদা নবী পাক অন্তরের খবর জানেন আর কোরআন বলছে তোমরা সাহাবাদের মতো ঈমান আনো কথা বুঝে আসছে হ্যাঁ এটা মনে রাখবেন আর নবীকে এই ক্ষমতাটা দিয়েছেন কে আল্লাহ যখন দিয়েছে আমাদের হিংসা করে কি আছে रहमत बरस रही है दरबार मुस्तफा में बिन मांगे मिल रहा है दरबार मुस्तफा में उन पर दुरूद हर दम उन पर सलाम हर दम उन पर दुरूद हर दम उन पर सलार दम हर एक पर रखा है दरबार मुस्तफा में बिन मांगे मिल रहा है दरबार मुस्तफा में रहमत बरस रही है दरबार मुस्तफा में आंसू जो बह रहे हैं सब हाल कह रहे हैं आंसू जो बह रहे हैं सब हाल कह रहे हैं लब कौन खोलता है दरबार नबी में लब कौन खोलता है दरबार मुस्तफा में बिन मांगे मिल रहा है दरबार मुस्तफा में सीने पे हाथ रख के मैं दिल को ढूंढता हूँ सीने पे हाथ रख के मैं दिल को ढूंढता हूँ दिल मुझको ढूंढता है दरबार मुस्तफा में हमारे दिल এখানে আছে নাকি এসব কথা বুঝতে পারছেন তো নাকি না মনে হচ্ছে হুজুর মনে খ্যাপা হয়ে গেছে জ্যান্ত মানুষ বসে আছে দিল এখানে নেই বলছে এই প্রেমের কথা বুঝতে পারছো প্রেম সবাই বোঝে না বা আর সবার কপালে প্রেম জোটেও না সবার কপালে প্রেম জোটেও না